Life Extension Vitamin D3. I'm Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Siguradong epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Tanduay Light. Gaanang may kasama. Welcome to our reunion! Oy, Day, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong. Tungod na sa Super Fiber. Super Fiber! Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, Purchasers Pharmacy, ug sa ubang mga butika. This time check is brought to you by Solmix Advance. Walang kasing lakas. Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGU. At the end of the day, kakuin na akong lawas. So wala na kaya ko time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong i-try. Dinitilo siya sa tiyan, dili siya acidic. Iganahan ko, i-introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay mo ni siya magkakag kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong pilion, EXL Makabuhay product. Daghang salamat. May buhay sa makabuhay.